Okey, hari ini belajar kita akan masuk chapter, bukan chapter subtopik yang baru, iaitu traffic flow theory. Okey, saya dah share note dekat author. Okey, pelajar dah boleh pergi author dan tengoklah kan dia punya nota-nota tu. Tak boleh. Oh, saya belum remove dia punya respon sekejap sorry, sebab saya tak plan pula nak buat apa ni attendance form guna Google Form sebab saya nak ambil app tu, tapi saya khawatir takut app tu dia tak perform lagi, jadi saya prefer guna tu. Okey, pelajar boleh semula masuk ke link attendance tu dan isilah kan. Okey, di samping tu kita akan proceed our topic or our lesson today. Okay, today we're going to cover traffic flow theory. If you have anything to ask, better you can shout out, okay, to speak. You can speak and you can write any message, any things to ask in chat section. So I will sometime monitor lah. Tapi dekat chat section ni kadang-kadang saya terlepas pandang juga. Better you cakap je lah, speak terus mudah sikit saya nak tengok dan saya sedar kan. Okay, on traffic flow theory, we're going to cover several parameter on traffic flow. Okay, the first we're going to look into speed variable. Previously we have covered spot speed study. That would be a practical. Collect the data for speed and we conduct the analysis and we get something from the analysis to relate to any issue or any claim, especially for speeding issue or accident factor relate to speeding behavior. But this particular topic we focus on theory, flow theory. Okay, the first one, definition for speed is just a rate of motions as distance per unit time. Generally we express in kilometer per hour or mile per hour, depend the region. Kalau US mereka prefer guna mile per hour. Okay, in speed parameter, actually there are two definition for speed itself. The first one known as space mean speed, iaitu kelajuan purata ruang. Okay, dalam space mean speed ni formula dia. So apa yang dimaksud dengan space mean speed ni? So saya akan share satu animation untuk kita lebih nampak lah. Okay, ini animation dia. Okay, ini dimaksudkan dengan space mean speed, which is we cover the space or distance lah nak cakap distance or ruang tertentu. Okay, then we observe the speed from individual vehicle. We determine or we set the distance and we can measure the time and we can calculate for individual speed, or we can summarize as average speed. Okay, that would be the animation for this particular speed. So dia punya variable, okay, we name as V. So ada subscript sini S to represent space. And then kita ada N is the sample, L the distance or length the segment, and summation of the time for individual speed. So next we have other definition for speed, which is
time mean speed. Okay, time mean speed, actually the data represent from spot speed. Sebab ni kita spesifik kepada time untuk kita collect data, that specific data. Okay, dia punya animation lebih macam ni lah. So exactly the spot speed. So we capture individual directly speed from the each vehicle. Okay, that is the time mean speed. Okay, similar to space mean speed, we have indicator for subscript, which is T lah, to represent time. Okay, summation for individual speed divided by the sample, sample data that we observe. Then we can determine average speed. So very simple. Okay, that the speed. Okay, from these two category of speed, so we can do the relationship between these two mean speed. So for time mean speed, so we can calculate when we do have the mean speed and the variation of a mean speed. Or if we want to determine space mean speed, then we get or we obtain VT or time mean speed. We can also determine the space mean speed. So be careful in this particular formula. So they have quite similar variable, but they have different of indication. This one they have plus, this one they have minus. So the symbol pun berbeza. Kalau sini T, kat dalam ni semua S. If here we decide to determine S, so kat dalam ni semua T. Then for the variant of time mean speed, so we have another formula, which is summation from mean. We determine from the T here, so we deduct from the individual speed, then we can obtain the variation of time mean speed. Itu je tambahan dia. Yang ni tak ada. Sebenarnya kita guna pakai untuk manipulation antara satu ni lah. So yang kita perlu tentukan additional formula ini je. Okay, let's move to this example. The simple example. 3 vehicle pass a kilometer post at 60, 75 and 54 km per hour respectively. What is the time mean speed of the 3 vehicles? We also find the approximate the space mean speed. So they give already the data for what? Time mean speed. So the data here represent time mean speed, but they want to find or to calculate what is space mean speed. So we know that to obtain time mean speed, we just add all the represent value from individual vehicle and do the summation by dividing by number of sample. Kat ada 3 kan. Okay, we obtain 63 km per hour for VT. So next, we know that if we refer to previous slide, so to determine this Vs or space mean speed, we need to use this formula. But in this particular formula, we must determine the variant of time mean speed first. Therefore, so we have to calculate the variant of time mean speed. So we obtain the Vt here, and this by individual. Okay, deduct by individual, and don't forget to put the square. So now we obtain as the variant of the time mean speed is 78 km per hour. Then we can use these two value to plug into this formula, which we said Vs, right? This one is Vt. This one is the variation of the time mean speed, and this Vt. So directly we can
determine or calculate space means speed. So very basic one. Okay, next parameter is volume. Is the actual number vehicle observed or predicted to be passing point during given interval time. So ni kita dah cover dalam first lecture itu. Next parameter flow rate, which is Q. So represent number of passing vehicle during interval less than 1 hour, but expressed as equivalent hourly rate. So flow rate ni dia punya unit dia adalah hourly rate. Volume vehicle per hours. So hourly rate jaman, unit jaman. Okay, if let's say we have 200 vehicle observed in 10 minutes. So we collect the data, we observe that within a 10 minute we do have about 200 vehicles, and to calculate or to determine the flow rate or rate of flow, so we just multiply by 60 minutes to represent 1 hour. So now the rate in the minute. So to represent hour, so we have to do conversions. So we know that minute to hour is 60 minutes. Okay, then we obtain 1,200 vehicle per hours. Okay, next we have parameter which is density. What is density? Density is a number of vehicle occupying given length of a lane or roadway average over time. So kita nak ukur kepadatan ataupun ketumpatan, kepadatan kenderaan. The number of density, kepadatan kenderaan pada satu-satu lorong atau direction. Okay, usually express vehicle in kilometer, vehicle per kilometer. So let's say, so we have a distance of 500. So what is the density of southbound arah ke selatan of this highway? So how to determine the density? So from this particular area photo, we do the observation or manual count by individual vehicle. Kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kira. Okay, from here we calculate that we have about 14 vehicles. Kita calculate kan, individual vehicle ni 14 within half kilometer. We know that the unit expressed for density which vehicle per kilometer, so multiply by 2 lah. Sebab separuh kilometer kan, so to obtain 1 kilometer multiply by 2, so we obtain 28 vehicle per kilometer. So that is the way or method to determine vehicle density or density of that particular section lah. If we do have we don't have this particular info of area photo ni, so macam ni kita nak buat sebab yalah kita boleh measure directly from the area photo. Sometimes kita tak ada maklumat ni, kita tak ada gambar ni, foto ni. So we can also calculate by using this particular formula. So the particular formula basically from this basic formula that you have to remind or memorize. Q equal to V multiplied by K. Okay, this is the basic formula lah for determination flow rate or flow. So V is the speed, K is density. Then we can manipulate or we can do operator for the density. Okay, kita transform jadi macam ni lah. So boleh guna juga formula ni untuk tentukan density. Okay, next we have parameter of spacing. So what is spacing? It's defined the distance between successive vehicle in the traffic stream as measured from front bumper to front bumper. So boleh tengok dia punya definition ni. This one is from bumper to front bumper. This for spacing.
Next, headway is corresponding time between successive vehicle as passed from a point on roadway. So this one also we can measure from the two vehicle, from bumper to from bumper, from bumper to back bumper, but the unit will be not similar compared to the other parameter. Okay, next, clearance. What is clearance? Okay, the distance between successive vehicle measure front bumper to back bumper. Okay, differ from the previous one. Previous one spacing from bumper to front bumper. But for clearance from bumper to back bumper. Also, the gap is quite similar to headway, but also measure not this kind of the what you call uh, the the point of reference. Okay, we can refer to this particular graphic. Okay, where is the headway? Headway is from front bumper to back bumper, whereas the gap is from front bumper to back bumper. Okay, similar to the spacing, measure from front bumper to front bumper, but the clearance measure from front bumper to back bumper. Okay, the gap and headway measure in the time, second time. But for clearance and spacing, measure in meter. Why is different? Because the application is not in the similar situation. Kalau headway ni gunanya untuk analisis perkara yang sesuai dengan application dia lah. Begitu dengan clearance. Sebab tu unit dia quite differ. Okay, we can also use the formula to determine the gap, also to determine the clearance. Next, we also can do a relationship between density, spacing, and headway, and speed. So also the flow rate. So you can try to understand this particular formula. Some in the situation for the question actually, we can apply this particular relationship for this particular parameter. Kemudian kita akan tengoklah application macam mana. Okay, next we have parameter for lane occupancy. So lane occupancy describe the ratio of the time vehicle present at the detection station in the traffic lane compared to time sampling. So kita nak ukur tahap dia punya penggunaan sebuah lorong sesatu lorong tu dari segi bukan kapasiti sebenarnya, tapi bilangan atau percentage sesebuah lorong berkenaan. Okay, lane occupancy we can determine or calculate by using this formula which is tak nampak saya guna pointer pointer. Okay, pointer. Okay, summation of the time that we detect from detector, okay, and time observations. Also we can calculate by for this formula for this parameter the time using this particular individual measure from the vehicle and the distance that we put the loop. Okay, dia macam operasi untuk detect gap juga tapi ini lebih kepada lane occupancy. Maksudnya penggunaan tu lah, penggunaan lorong tu. Berapa kenderaan, berapa persen kenderaan guna lorong berkenaan. Okay, and also from this particular lane occupancy, we can also determine the density. Sebab dia relate dengan number vehicle dengan section tadi, kita boleh calculate juga kita punya density. Okay, next. Okay, also we can determine lane occupancy using this formula. Tapi jarang guna lah. Okay, let's move
for this example to understand further. Okay, during 60 second period, ni time observation ni kan, masa untuk kita lakukan pencerapan untuk dapatkan data-data pergerakan kenderaan. The detector is occupied by vehicle for following times. So dia dapat detect during 60 second ni period ni. Pendek tapi kita nak lihat lah dia punya keberkesanan penggunaan lorong berkenaan berapa besar Okay, time detected from 5 vehicle So the first one 0.34, second 3.8, third 0.40, fourth 0.32, and the fifth one is 52, 0.52 second. Okay, the question determine length occupancy. Okay, estimate the value of Q, which is flow, K, density, and speed from this particular data. So, assume that the loop detector, so maksudnya kita punya alat untuk kita pasang pada section berkenaan lah. Dia macam kita guna yang tramite juga tu lah. Tapi mungkin ini loop dia lebih kecil lah. Macam dawai macam tu lah. Yang sensor ataupun detector lah. Okay, 3 meter average. Maksud dia set panjang loop distance antara dua loop tu 3 meter lah kan. Untuk detect pergerakan ni. Dan average length vehicle 8 kaki. 8 feet So apa kita perlu buat? First kita kena determine summation of time taken from this particular observation. So campur semua ni. So we obtain that 1.96 second. Okay, the T for observation time is within 60 second. So selesai yang tu. Okay, next lane occupancy. So we can use directly from this formula yang awal tadi kan. Ini kan. Okay. Cuma kita kena tambah dia punya persen lah. Okay, 1.96 second divided by 60 second. So multiply by 100%. So the lane occupancy for this particular area is 3.2%. Memang sikit lah. Mungkin ruang section ni the traffic flow is quite low. Okay. Next, we can determine the density. Okay, the density we can use the formula. Okay. The first one, the lane occupancy LO. So kat sini kan ada formula dia. Ni formula ni kan. Density we can use this formula lah. Okay, LO multiply by 1000 sebab unit yang sebelum ni ada dalam meter. So we have to transform into kilometer sebab tu ada 1000 tu. So lane occupancy multiply by 1000 and 2.44 adalah L which is panjang kenderaan. So we know that in this particular question they give the value is 8 feet. So 8 feet ni kita kena convert ke meter. So kalau kita tengok value ni kan, ni adalah L. So L ni 8 feet 8 kaki So 8 kaki. So nak convert ke meter in meter. So kena multiply dengan conversion 0.03 0.3048 kalau tak salah saya boleh check balik sorry. Saya rasa lebih kurang macam tu lah value dia nilai conversion dia kita akan dapat 244 feet ke meter This one is C 3 ni adalah C detector distance
length of the 3 meter. So we can obtain the density is 6 vehicle per kilometer. Okay, next to determine VS. VS kita boleh guna formula ni, which is N is 5 individual vehicle total 5. L kita dah calculate tadi, C dah calculate, T pun kita dah dapat awal tadi. So now we have the speed for mean speed. Space mean speed 13.88 meter per square. Sebab unit ni semua dalam meter and second. Ini pun second ni, 1.5 second. So biasanya unit untuk speed kelajuan ni we put as kilometer per hour. So convert jadi kilometer per hour. Okay, and flow, which is formula from the basic one I just shared previous, which is Q equal to VK. So V is 50 speed and K is the density. So the flow for this particular section is 300 vehicle per hour. Okay, macam tu cara kita nak apply all the formula to calculate this particular variable. Okay, next kita lihat kategori traffic flow yang melibatkan uninterrupted flow dengan interrupted flow. So what do we mean by uninterrupted flow? So occur on the facilities that have no fixed elements such as traffic signal, stop sign, external traffic streams. Jadi ini katakan uninterrupted flow ni laluan tidak terganggu. Jadi laluan tidak terganggu ni dia bukannya disebabkan ada kehadiran kawalan tertentu seperti traffic signal ke, stop sign ke, external stream, tidak. Tapi fasiliti itu sendiri yang menyediakan provide uninterrupted flow. So, macam mana? Kita lihat gambar foto footage ni. Dia tak boleh berfungsi Apa dia tak boleh itu sorry. Oh, dia tak boleh. Kalau ada video tengok. Tak boleh. Jadi, okey, ada sini, sorry Jadi ini yang dia katakan laluan tidak terganggu uninterrupted flow. Okey, walaupun kita nampak banyak vehicle bergerak laju dan perlahan, macam belah ni perlahan kan, ini laju sikit kan. Dia bukan kira banyak density ke, kurang density ke, laju ke perlahan. Tapi aliran tu hadir ataupun berlaku pada facilities expressway ke, multi-lane highway ke kan. Itu keadaan yang katakan uninterrupted flow. Bukan gangguan sebenarnya, tapi facility, maksudnya highway berkenaan, highway seperti expressway, multi-lane, two-lane, itu semua kita katakan sebagai kawasan yang berlaku aliran tidak terganggu. Okay, sementara yang satu lagi interrupted flow. Ini dia berbezalah dengan yang tadi. Occur on facility that have fixed element cause periodic interruption to traffic flow. Jadi yang menyebabkan terganggunya aliran ada elemen fix seperti traffic signal, traffic sign atau apa sahaja existing yang boleh mengganggu aliran berkenaan. Kalau kita lihat gambar kat footage ni, okay, saya bukan nak tunjuk sini bukan nak tunjuk sini seluruh kan, tak kat atas ni. Semua caption dia macam dia tak cover, sepatutnya kat atas ni okay, kenapa berlaku aliran terganggu kat atas ni? Sebab kat atas ni mungkin ada traffic signal ataupun access tu toll plaza ke, ataupun dia masuk diversion to off ramp ke, susu keluar kan. Jadi kenderaan yang perlahan kat sini disebabkan oleh kehadiran facilities seperti traffic signal atau laluan akses keluar, susu keluar, itu menyebabkan aliran terganggu. Okay, next, kalau kita lihat dua senario ni, yang mana satu yang kita katakan aliran terganggu dan aliran terganggu, which is
uninterrupted flow and which is interrupted flow. Daripada dua ni. Nampak macam yang ni banyak kenderaan, yang ni kurang kenderaan. Tapi hakikatnya, yang ni tidak terganggu, yang ni terganggu. Walaupun kat sini kita nampak banyak kenderaan macam sesak, tapi aliran tidak terganggu, dia tetap moving ataupun flow. Tapi yang sini kenderaan tak banyak, tapi aliran terganggu sebab kehadiran traffic signal. Itu dia punya perbezaan dia. Okey, untuk kita bezakan dua benda ni, senang cakap, uninterrupted flow ni dia akan berlaku di freeway, multi-lane, two-lane highway. Tapi uninterrupted flow akan berlaku di signal intersection, unsignal intersection with stop sign. Train ni jalan di bandar. Ada transit, macam pengangkutan awam ke apa ni, seperti apa ni, bus transit ke LRT sebagainya lah. Ada pedestrian walkway, ada bicycle path. Okay, note that uninterrupted flow or interrupted flow, a term describe the facility, not the quality of the flow. Jadi jangan kita terkeliru kat sini. So dia adalah facility, bukannya fizikal ataupun senario banyak atau sikit kenderaan. Okay, next we move into the traffic flow model. Okay, we cover on the uninterrupted flow. So dalam traffic flow model ni, so kita akan cover beberapa parameter. So parameter yang bisa gunakan adalah speed, flow dan juga density. Tiga ni yang kita biasa guna. So kalau kita lihat gambar rajah ataupun pattern antara speed against flow ni, so kita akan lihat pattern ini. So pattern ni dibangunkan ataupun dihasilkan setelah berlaku cerapan menyebabkan beribu data, mungkin puluh ribu data. Dan data yang dihasilkan ni, kalau kita lihat dia punya plotting yang sebelum dihadirkan this particular graph, so dia akan berselera. Tapi pattern tu nampaklah kan, kebanyakan di kawasan ini. So saya boleh draw sikit dia punya situasi. So dia banyak data-data yang berhimpun di sini. Data-data ni data yang mewakili speed dan juga flow. Jadi banyak beribu ni. Jadi bila nampak pattern ni, so dia akan menjurus kepada apa? Kepada pattern seperti inilah. So dia bukan single line macam ni. Sebenarnya asalnya dia banyak data-data, tapi dia nak memudahkan nampak dia punya pattern dia. So dia hadir dengan satu graf yang macam ni lah kan. So yang ni ke free flow speed lah kan. Dan bawah ni dia slow and congestion condition. So they put this some example value. Let's say the capacity here at 900 vehicle. Okay, from here we can divide it into normal flow, forced flow. So kat atas ni speed dia dah keadaan bebas, tak terganggu. Ke bawah ni dia akan mula menampakkan situasi atau senario aliran tu mungkin dah berubah, kemudian berlaku kesesakan dan speed pun makin berkurang dan flow pun dah berubah. Itu untuk fahamlah situasi apa yang dimasukkan dengan pattern ataupun graf ni lah. Okay, ini ada penjelasan dia untuk penerangan graf tadi lah. Okay, this saya mention tentang 3 variable yang kita gunakan untuk flow theory, traffic flow model ni. Okay, first kita ada speed against density. So kalau kita plot graf dia akan jadi linear lah, linear line macam ni. Kalau speed dengan flow tadilah yang macam ni. Kalau flow dengan density dia akan jadi graf maksimum macam ni. So yang ni graf nampak dia punya dominant ataupun pada x-axis lah. Sementara graf flow dengan density ni didominan pada y-axis. Sementara speed dengan density ni dia inverted ataupun dia terbalik. Maksudnya berubah secara negatif lah.
So speed tinggi, density tinggi. Speed rendah, density tinggi. Dia terbalik macam tu. Okay, speed density atau V again K, V speed, K density relationship. K linear relationship between speed on uninterrupted flow lane or traffic density. Daripada graf ni, so kita boleh jadikan dia represent untuk setiap parameter. So dua line ni dia akan mewakili free flow speed dan K, J ni adalah jam density. So VF ni free main atau free flow speed, K ni adalah jam density. Maksudnya tak bergerak lah ni. Kalau jam density ni tak bergerak, tak ada speed langsung. Okay, kalau kita lihat kat sini dia ada region yang mewakili flow. Apa itu flow? V multiply by K. So kat sini region untuk flow lah. Dan kat sini dia akan mewakili speed untuk individual. Macam ni kan. Yang bawah ni dia akan mewakili density untuk individual case ni lah. Okay, semua ni nanti kita akan gunakan untuk buat analisis yang further lah kan. Okay, apa yang dibahaskan sini? As density increase, flow increase optimum vehicle on the road, okay, and speed decrease due to interaction vehicle with uninterrupted state flow. Okay, kalau nak kata yang cara mudahnya, bila density zero, speed tinggi. Bila speed zero, density tinggi. Dia terbalik macam tu. Graf ni lah. Density rendah, speed tinggi. Density tinggi, speed akan rendah. Okay, dan kita lihat kepada yang lain pula, flow density, which is Q against K, relationship. Macam ni kan. Okay, pada keadaan Q max ataupun capacity, pada capacity, maksud capacity ni aliran puncak yang tertinggi lah kan. Okay, kita ada dua region atau dua zone which is uncongested stable flow. Okay, region satu lagi kita ada congested stable flow. Apa makna ni? Pada keadaan di mana berada pada density yang optimum. So M sini mewakili optimum ataupun maksimum. So jangan keliru between K optimum ataupun K maximum dengan KJ, which is jam density. So masuk KJ ni dia tak bergerak. Secara total dia dah penuh jalan tu dengan traffic, dengan kenderaan. Manakala pada keadaan K maximum ataupun K optimum, aliran tu adalah aliran yang paling kemuncak dan capacity stable. Cuma apabila density sudah melepasi pada tahap maksimum dari segi optimum tu, maka dia akan mengalami congestion dan flow menjadi tidak stabil. Itu kita kena faham senario ni. Nanti ada dalam soalan test ke final exam ke dia tanya what is the relationship between flow density or speed versus density. Jadi kita kena tahu. Okay, sama juga yang parameter seterusnya which is speed against flow. Dia sama macam yang tadi juga, macam ni juga, tapi ni dominan ni pada X lah. Ini dominan ni pada Y, pada flow. Ini dominannya pada flow juga, tapi dia pada X. Okay, sama juga pada speed yang tinggi, aliran masih lagi tidak sesak dan stable. Okay, pada kedudukan speed rendah dan aliran mula menjadi tidak stable dan berlaku kesesakan. Walaupun masih ada lagi tahap kemuncak, aliran kemuncak. Kat sinilah dia akan berada satu point yang kita namakan V maximum ataupun V optimum, kelajuan optimum, iaitu separuh daripada free flow speed. Pada kelajuan yang bebas yang tertinggi saja. Macam ni juga kan, Km equal to half from the Kj atau K jam density. Okay, relationship between this parameter. So, kalau kita boleh lihat dia punya derivation ni, so macam mana dia dapat tentukan
V maximum is half from the free flow. V free flow. Okay, kalau kita lihat dia punya formula ni, okay, Q equal to VK kan. So V kat sini ni sebenarnya dia ambil daripada yang basic tadilah. Dia apply kat sini kan. Dia tukar V ni jadi sini dia masuk situ. Okay, ini so dia kembangkan lah V sini pun kita boleh dapat daripada sini juga. Daripada graf ni ni sama juga. Okay, daripada asas tadi V equal to VK. So kat ini dia replace V. So dia pun buat differential lah, differential equation. So kita dapatkan dia punya persamaan untuk maksimum. So we obtain V maximum equal to half of the V free flow speed. Okay, similar to density. Density sama juga. Q equal to VK. K ni kita replace dengan yang tadi tu lah. And then we do operation for differential. Then we determine Km equal to Kj divided by 2. Maksud dia separuh Kj lah. Or we can determine Q maximum by using this Vm multiply Vk. Kalau yang biasa V equal to Vk tu biasa, tapi kalau maksimum semua dia kena jadi optimum lah. Atau kita replace nilai Vf bagi 2 multiply dengan Kj bagi 2, sama juga. So kat sini ada dua formula lah. Satu formula ini Vm multiply by Km, or kalau tak ada formula ni kita boleh guna formula ni juga. Vf kali dengan Kj bagi 4, ni 2 kali 2 4 kan. Okay, next we move to this example to apply that particular formula lah, yang banyak-banyak dia kan, yang ada graf sebagainya tu lah. Okay, read the question. A traffic stream is moving at steady state when entering a mountain grade. So, dia ada satu aliran yang mula masuki sebuah kawasan berbukit. Upon entering the grade, the speed, density, flow are 72 km per hour, K density 25 vehicle per kilometer, and the flow is 1800 vehicle per hour. Okay, on the grade, a truck dropped a speed of 15 km per hour, causing traffic bunch to the density of 85 vehicle per hour. Okay, ada situasi yang mana bila sebuah truk dia menaiki atau mendaki laluan berbukit tu, of course speed ke truk ni makin perlahan. Bila perlahan menyebabkan apa? Trafik terganggu kat belakang dan dia menjadikan density tinggi sehingga 85 kenderaan per kilometer. When the truck pull over, traffic accelerate to maximum flow until steady state flow condition resume. So apa yang berlaku bila dah kenderaan tersebut dah keluarkan ataupun ditarik lah kan daripada kesesakan tu, kembali kepada aliran yang biasa sehingga steady state flow lah. Okay. So soalan dia, calculate the flow of traffic behind the truck on the mountain grade. The jam density, free flow speed of this road, the density and speed when traffic resume a steady state flow, and maximum flow. So ada banyak benda ni Nampak soalan macam ni tapi banyak benda. So saya nasihatkan bila tengok soalan macam ni dan ada banyak ni punya info, tulis satu-satu supaya kita tak terlepas. So apakah 72 ni, apakah 25 ni, 1800 apa kan. Jadi kita masukkan dalam dia punya penulisan. Jadi we can draw the situation kepada keadaan awal. So di mana kita ada flow sebanyak 1800, speed pada 72, density pada 25. Ini flow yang awal. Okay, pada keadaan kenderaan mula mendaki,
Sebab kat depan ni ada truck dia kan. Jadi bila truck ni mendaki, dia perlahan sebab berat kan. Okay, speed dia dah drop sehingga 15. Kemudian Q jadi panjang, menyebabkan density bertambah. Okay, berapakah Q yang semasa ini? So remember back what is the basic formula for the Q? Simple kan? Q equal to V multiply by K. Itu je lah. So direct kita boleh kira pada situasi ini 15 kali 85 kita dapat 1275 Q vehicle per hours. Okay, next soalan dia kata apa? Jam density, free flow speed. So dia nak jam dan free flow speed which is KJ and VF Okay. Kalau kita buat dia punya ni kan, yang tadi tu VK kan. So kat sini kita ada VF, kita ada KJ kan. So dia nak tahu lah berapa VF sini dan berapa KJ sini kan. Tapi data ni dia kat sini ya. Kat sini lah. Kat sini. So kita kena buat persamaan lah ni untuk dapatkan titik penghubung for V and K. So kat sini kita ada dua senario. Pada V72, so sini 15. Yang bawah ni pula 25. Density dia besar sikit 85. Sorry ya, saya pakai mouse jadi penulisan dia kurang lebih cantik sikit lah. Okay, kita just guna formula ni je untuk kita dapatkan berapakah nilai V dan K. Inilah dua ni lah. Okay, kita masuk ni sebab ni kecerunan kan. Kecerunan ni. Macam tu so kita buat perbezaan kecerunan tu lah. So kat sini kita boleh kalau nak buat daripada awal macam ni lah kot kan. V sama dengan 72 tolak K K 25 kan. Okay. Inilah. Okay. Dan kita dapat equation ni. So daripada equation ni kita mudahkan lagi sebab ni boleh tolak ni. So now from the basic formula ni, yang tadi ni kita kena selesaikan lagi Ini kena campur ni. Jangan tinggal macam ni pula, ni campur ni. 72 campur 23 ni kita dapat 95 kan. Ni lah. Okay, from this basic formula, yang graf tadi dulu, yang graf awal tadi dulu, kita ada graf ni kan. Graf ni untuk V ni kan, V yang kat sini kan, yang tulis tadi dah. Kan nak letakkan V ni kan. Ni lah. Okay, daripada pattern ni, equation ni, so kalau kita nampak kat sini, ini adalah kecerunan So ini adalah kecerunan. So kat sini adalah VF. So nampak tak? So from this particular formula, directly we can determine VF. Sudah dapat dah. VF dia adalah 95.75. Okay, macam mana nak dengan K? K nak cari ni. K ni macam mana? Ni K lah. K ni. Okay, daripada formula ni, so kita tahu KJ ni, bukan cari K ni, kita cari KJ. Soalan cari KJ kan. Bukan cari K. Soalan nak cari KJ, sorry Jadi daripada formula ni kita tahu VF
adalah value 0.95. So daripada sini, VF over KJ 0.95. So KJ naik ke atas ni. 0.95 tolak kat bawah ni. So dapatlah dia punya KJ. So KJ sekarang ni adalah 100.79. So dapat dia punya KJ. Next soalan ni nak apa? Maximum ataupun Q maximum. Q maximum. Okay, Q maximum adalah yang tadi kan. Q maximum sama dengan V maximum darab dengan Q maximum. Atau boleh juga VF multiply dengan KJ. Yang ni kita kembali dengan apa? Dengan 4 jangan lupa pula. Dengan 4. Okay. Now untuk tentukan VM, so kita ada formula ni So bagi 2 dapat VM. Okay, KM sama juga. KJ bagi 2 dapat 50.4. Jadi untuk tentukan QM tadi tu, kita multiply lah. Atau tak nak guna kaedah ni pun boleh juga direct pakai yang ni. Maksudnya yang ni sama juga. Masuk kat sini. Sama je. Tapi kalau nak proper nampak menggunakan formula QM, VM, KM ni, buatlah kat dia sama je. So kita dapat dia punya penyelesaian untuk penentuan the final steady state flow okay, untuk situasi ini. Okay. So sekarang kita dah cover lah untuk teori flow, parameter yang kita gunakan speed, density dan juga flow tu sendiri Okay, next kita nak pergi ke topik yang akhir, iaitu kita cover tentang delay Okay, travel time and delay study Ini parameter terakhir lah untuk chapter 1. Okay, travel time. Apakah travel time? Time required to travel from one point to another point given route. Okay, location, duration, cost of delay, indication of good level of service, identifying problem. So ini penggunaan untuk parameter travel time dan delay Okay, application of delay and travel data travel. So to know the efficiency of the route, cost of delay before and after study, relative efficiency of the route, economic study, lebih kurang macam tu lah dia punya penggunaan dia Okay, by definition, so dalam travel time ni, so kita ada beberapa definition First, travel time, time taken by vehicle to traverse given section of the highway. Okay, running time, time vehicle is actual in the motions. Delay, time lost due to cost beyond of control driver. Okay, itu delay biasa Operational delay caused by the impedance of other traffic. Mungkin disebabkan orang berjalan kaki atau vehicle berhampiran sebelah, parking Okay, stop time delay. Fixed delay caused by device such as traffic light, regardless traffic volume. Dekat kawasan sepanjang traffic light So, travel time delay is different between actual time delay and travel time obtained by assuming vehicle travels at average speed equal to for the uncongested flow Okay, untuk parameter travel time dan delay ni, so kita ada juga kaedah untuk kita collect data ni, parameter ni. So yang common kita menggunakan test car atau prop car. Jadi kenderaan kita tu sendiri menjadi satu equipment ataupun alat lah untuk kita dapatkan data travel time dan delay ni. Okay, kaedah yang biasa sering digunakan adalah floating car, average speed or moving vehicle techniques. So yang common sangat digunakan moving vehicle technique lah. Okay, ini ada sampel tempat yang dibuat kajian untuk mendapatkan speed dan delay. Dia ada jalan yang digunakan untuk mendapatkan
data-data speed, travel time tadi lah. Okay, ini key section jalan-jalan yang digunakan Okay, distance berapa masa dia ambil daripada point ke point tu lah, section tu. Kemudian speed yang speed kenderaan yang lalu kat situ lah. Kemudian kalau melibatkan ada traffic signal ke, ada laluan untuk kenderaan yang memberi laluan, jadi semua dikira lah kan. Jadi kalau lihat kat sini, travel time yang dirakam adalah 42 second. Tapi kalau dari segi ideal dalam design, dia kata mungkin boleh dapat 27. Tapi realitinya macam ni lah kan. Sebab apa? Sebab ada elemen stop time tadi lah. So daripada sini ada delay yang kita perlu kira kan. So daripada ini, kemudian ada elemen ni. Kemudian daripada ni kita dapat perbezaan antara 42 tolak 27 ni ada elemen delay ni, 15 second. Itulah lebih kurang untuk dapat delay Okey, teknik yang common biasa digunakan adalah moving vehicle technique. Iaitu kita akan jadikan point reference kepada dua keratan XX dan XY. So kat sini lah kan section kita ni. So kenderaan kita akan melalui ataupun melalui di section ni lah kan. So arah ke east atau arah ke west Okay, daripada ni kita akan letak dia punya reference iaitu pada X from X to Y, X to Y which is east Okay, kita namakan dia TE maksudnya time towards east time jadi TE. Okay, time taken from west to west to X jadi TW. Maksudnya masa yang dah ambil daripada Y ke X. So, TW. Number vehicle travelling west opposite lane. So, travels dekat west opposite lane. Masa kat east lah. So, bilangan kenderaan yang ada di east. So, next. Number vehicle overtake test car. From Y to X. So, masa kita berada di Y, pergi ke X ni, kat west ni. So, ada tak kenderaan yang overtake kenderaan kita? Okay, next, number vehicle, the test car pass Y travelling to the Y. Kita pula, daripada Y ke X ni, kita pula pass other vehicle. Okay, untuk kira dia punya volume, parameter volume, so kita guna formula ni kalau kita daripada kita ni dekat west bound, so kita guna formula ni semua jadi west kita jadi west. Yang ni yang berhampiran tadilah, yang bersebelahan. Okay, kalau kita daripada east, so dalam tukar lah jadi east semua dan ni jadi west. Itu perbezaan dia lah kan. Okay, contoh volume and travel time using moving technique vehicles present in the table. Okay, ini dia punya parameter yang dia bagi, value yang dia baca, yang dia dapati, pergerakan mean daripada ni dia ada calculate nanti saya tunjuk table dah. Daripada eastward, daripada westbound, kemudian average vehicle travel in westward, okay, number vehicle test travelling in westward, kemudian number of vehicle overtake. So semua ni value kat sini dia dah kira tadi. Yang ni sebenarnya result ni dikira kan. Okay, table ni. Okay, ni ada laluan section yang dia buat dah kan. Untuk kawasan. Okay, ni dia punya bacaan bacaan. Dan ini kenderaan yang di capture lah kan. Kenderaan yang opposing direction, kenderaan yang overtake, kenderaan yang overtaken by test vehicle. So dia buat average dah. Average ni memang dia ada value sikit dalam point sebab average kan. Tapi kalau nak kira logiknya mana, kenderaan 1.5 kenderaan. Tapi ni average value untuk kirakan volume dan juga masa travel Jadi tak apalah, ada point ni kira je lah, tak apa. Tapi reality mana ada kenderaan 1.5 Okay, ini pada west yang ni eastward, yang ni westward Okay, sama juga yang tadi lah.
So dia ada semua value ni. Okay, now kita nak kira dia punya volume pada west. Yang formula tadi dah kan, kita tunjuk tadi awal tadi. Kita masukkan semua formula ni, kita dapat value untuk volume pada west adalah 810 kenderaan. Okay, calculate value volume pada east directions. So we obtain that from each direction 829. Nampak beza sikit Maksudnya kenderaan pada east direction lebih banyak berbanding kenderaan pada west direction Okay, next kita akan dapat tentukan nilai travel time tu sendiri. So daripada formula tadi, yang tadi ni ada formula untuk travel time ni. So kita apply masuk sini je. Okay, value kita dapat tadi semua. Dan kita dapat tentukan dia punya travel time dia pada arah barat atau westbound direction 3 minutes. Pada travel time eastbound lebih sikit cepat, iaitu 2.9 minit. Tapi kalau kita tengok hakikatnya, dia punya bilangan westbound lebih kecil flow dia berbanding eastbound. Dia punya volume kenderaan ni dia bukan nak represent travel time dia tak sebenarnya, bukan kepada delay pada sesuatu keadaan tu lah. Okay, selain pada itu juga kita boleh menggunakan kaedah lain. Mungkin kita gunakan kaedah lesson plan method ataupun inovasi yang lain lah kan, inovasi yang lain bukan hanya melibatkan kenderaan. Juga mungkin kita boleh kena kaedah interview sebab kita nak ambil masa perjalanan daripada satu point ke point. Kaedah interview pun kita boleh guna kan. Kita jumpa koresponden ataupun pemandu. Atau kita boleh gunakan kaedah yang lebih advance, iaitu menggunakan GPS ataupun app pada kenderaan kenderaan pun ada app ataupun phone kita kita boleh install app untuk navigation. Semua tu ada maklumat yang kita boleh dapatkan untuk parameter travel time itu sendiri. So saya rasa itu je lah untuk kita cover dalam chapter 1 ni. Kita dah masuk sehingga parameter travel time and delays ni. Okay, saya rasa kita dah cover semuanya. Nanti saya akan upload ini mungkin nota yang ketiga ni ataupun parameter travel time ni saya tak upload lagi, nanti saya akan upload lepas ni kan.